बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक का ये 2018 का पहला प्रोग्राम है, तो मेरी तरफ से पाकिस्तान दिस वीक की टीम की तरफ से और पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से आप सबको 2018 बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, 2018 का स्टार्ट पाकिस्तान के लिए एक ट्वीट से हुआ जो नन अदर देन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने पिछले 15 साल में पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान काम नहीं कर सका, पाकिस्तान डिलीवर नहीं कर सका। क्या जरूरत थी इस ट्वीट की? उसके बाद हमने देखा एड को रोकने की बात आई, वो भी हुई। क्यों सिचुएशन ऐसी जा रही है, इस पे बात करेंगे। सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान एज ए नेशन, हमारा क्या रिस्पॉन्ड है इस सारी सिनेरियो के ऊपर। एंड लास्टली हमारा हमसाया मुबारक, हमारा हमसाया जो कि हिंदुस्तान है, वो बड़ा क्लेम कर रहा है मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि जो कुछ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे हो रहा है, जो पाबंदियां लग रही हैं, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया है नरेंद्र मोदी साहब ने और हिंदुस्तान ने। इस सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं रमीना खुर्शीद आलम, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आपके साथ तशरीफ रखते हैं वजाहत लतीफ साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं FIA के और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंटरपोल के। आपके साथ तशरीफ रखते हैं जमीर अकरम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एडवाइजर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है जी। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। रमीना जी, आपसे बात का आगाज करने से पहले मैं आपको और अपने व्यूअर्स को आई वुड वांट कि आप एक वीडियो देखें जिसमें हम लोग थोड़ा सा एक हिस्ट्री देख लें कि पाकिस्तान एंड US रिलेशनशिप कैसे रहे। खैर, उस पर हम थोड़ी सी देर बाद आते हैं। आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। 13 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्टार्टिंग, ये वो टाइम है जिस वक्त IBO एक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ और फैमिली जो थी US की वो रिकवर हुई, उसमें उन्होंने कहा स्टार्टिंग टू डेवलप अ मच बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड इट्स लीडर। आई वांट टू थैंक देम फॉर देयर कोऑपरेशन ऑन मेनी फ्रंट्स। इस सारे के बाद ये क्या हो गया 1 जनवरी को कि वो तो सीख पाख्ता हो गए कि 33 अरब रुपया दिया और आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। क्या कहेंगे जी इस पे? पहली बात तो ये कि जो आपने खुद ही सवाल भी किया, खुद ही जवाब भी दे दिया, लेकिन यही कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनके लिए मेरे ख्याल में कुछ भी कहना जो है वो एक अजीब ही बात है, बिकॉज ही इज अनप्रिडिक्टेबल मैन। वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं वो सुबह को रात और रात को सुबह कह सकते हैं, कभी वो थैंक यू कह सकते हैं, फिर उनको एकदम ख्याल आता है कि शायद कुछ गलत हो गया। तो आई थिंक कि अब शायद उनको जो चीज़ पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथनिंग है नजर आ रही है, उनसे शायद हजम नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं ना कहीं तो आपने अपना कहीं ना कहीं ब्लेम जो है वो डालना है अपनी हार का। जो उनके हालात हैं और जिस तरह से अमेरिका के हालात हम सबको नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान जिस तरह से एक स्ट्रांग नेशन की तरह राइज हो रहा है दोबारा से, और एवरीथिंग्स आर गेटिंग मोर बेटर, जैसे रशिया एंड चाइना दे आर बिकमिंग वेरी क्लोज। चाइना इज ऑब्वियसली अ वेरी स्ट्रांग फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड देन रशिया। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स वेयर America Donald Trump has to behave like this. So for me it's very normal thing from his side. ठीक हो गया। विजात साहब के पास जाने से पहले वो वीडियो मेरे ख्याल में आप हम दिखा सकेंगे जी, प्लीज। Moving in and out of Pakistan. And I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan. We love Pakistan. I love Pakistan. President of Pakistan, we are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country which is allied with us in CEDAW, which is associated with us in CENTO, which represents a powerful force for freedom in your area of the world. This historic city, a man with a sense of history, a friend of freedom, an ally of the United States, an enemy of communism. Our commitment to consult very closely with Pakistan was expressed in an agreement signed in 1959. If Pakistan should be in danger, that commitment stands today as it did in 1959 and at the time of the State of the Union message that I delivered this January. In addition, the humanitarian attitude of the people of Pakistan in receiving hundreds of thousands of refugees from Afghanistan is a matter that
causes great admiration for the people of President Zia's country. A great intellectual forefather of Pakistan, Muhammad Iqbal, once said that the secret of life is in the seeking. President Zia today, the people of the United States and Pakistan are seeking the same goals. Your commitment to peace and progress in South Asia and the Middle East has reinforced our commitment to Pakistan. We want to assure you, Mr. President, and the people of your country that we will not waver in this commitment. The friendship between the United States and Pakistan is vital to the security and stability of South Asia. And there's no more important issue than defending our peoples. This president is as good as anybody in the world. After all, they've tried to take his life. These extremists who can't stand the thought of a moderate leader leading an important country like Pakistan want to kill the president. विजात अजीज साहब, सर आपने ये वीडियो देखी और हम सारों ने देखी और मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी जितनी कौम है वो भी देख रही होगी। सर तो पहले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं उनको वो फुलिश थे, उनको समझ नहीं आई। हम तो सर ये सब कुछ, ये जो एक्नॉलेजमेंट थी एंड पाकिस्तान अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ये फिर सिनेरियो कहाँ चला गया और एकदम ये चीज़ कैसे आ गई? या तो वो गलत थे या फिर अब कुछ फर्क हो रहा है। ये एक तो जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ जो इस वक्त सदर हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, वो अपनी तरह के आप हैं, बहुत उनकी पर्सनालिटी यूनिक सी है। एक तो वो इशू है। दूसरा ये कि जो आपने ये फिल्म में हमने देखा, इन दिनों से वो जैसे कहते हैं कि पानी बहुत सा गुजर चुका है पुल के नीचे से, हालात बहुत बदल गए हैं। अफगानिस्तान का सिलसिला है जिसमें अमेरिका को बहुत बड़ा उसका डीप इंटरेस्ट है। ठीक है जी। और पूरी सियासत जो रीजन की है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है और उनसे नजर यही आता है कि संभाला नहीं जा रहा है किस तरह से किया जाए। चुनांचे वो फिर हमारे इंटरनल कुछ मैं समझता हूँ कि इंस्टेबिलिटी जो है ये भी इनकरेज करती है कि वो गरीब की जोरू सबकी भाभी, वो इशू है। और फिर अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरह की हरकत न करे अमेरिका, जो कि हमारा एलाई भी है जिसके साथ जिससे हम पैसे लेते रहे, तो एक तो पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये पैसे हम कितने लेते रहे। ठीक है, इस पर भी बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये कि इस पर डेवलपमेंट को होना चाहिए, ये टेक्निकल साइड है इस इशू की, कि एक तो वो पब्लिक का ज़हन साफ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर ये कि हमें एज ए सॉवरेन नेशन अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए और हमें इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो खासतौर पर ये जो सैंक्शंस वगैरह की थ्रेट्स आ रही हैं एक तरह से या दूसरी तरह से, इनको यूज करना चाहिए क्योंकि अपनी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ इस तरह से शिफ्ट हो कि हमें इन्हिसार कम करना पड़े। ठीक हो गया। दूसरे मुल्कों आगे सर और अमेरिका पे। जी ठीक हो गया। अच्छा जमीर साहब, अगर मैं बात करूं वजाहत लतीफ साहब की बात को ही आगे लेकर चलूं, उन्होंने एक और ट्वीट किया। आई गेस कि वो जो मैं उस दिन सुन रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो कह रहे थे कि सीरियसली ही गेट्स अप लाइक एट 4 AM एंड ट्वीट्स ऑन लाइटर नोट। उन्होंने कहा है इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, उन्होंने कहा इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान दैट वी पे बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर नथिंग बट ऑल्सो मोर अदर कंट्रीज एंड अदर्स। एन एग्जाम्पल, वी पे Palestine hundreds and millions of dollars a year and to get no appreciation in or respect. They don't even want to negotiate a long overdue peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, a toughest part of the negotiation, off the table, but Israel for that would have had to pay more. But with Palestine no longer willing to take peace, why should we make any of these massive future payments for them? तो मतलब उनका तो आइडिया ये कि अगर हम पैसे दे रहे हैं, वो जिस भी मद में हो, आप हमारे ज़रख़रीद गुलाम हो जाए। दिस इज व्हाट आई कैन इजीली गेट इट फ्रॉम दिस। आप क्या कहेंगे सर? ये बदकिस्मती से अमेरिकनों का थिंकिंग है कि पैसे से हर चीज़ को खरीद सकते हैं। इट्स ए मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है। ओके।
لیکن ان کو خاص طور پاکستان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسری مسائل بھی ان کے ساتھ ہمارے رہے ہیں، ایٹمی ہتھیار کے بارے میں بھی. تو کچھ ایسی چیزیں جس پر ہم کوئی اس قسم کی سودا بازی امریکہ کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں، اور ایسی چیزوں پر ہم اپنے جو موقف ہے اس سے ہم ہٹنے کے لیے نہیں تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی بات. دوسری بات جو ہم نے ابھی کلپ دکھائی، اس میں جو پازیٹیو چیزیں تھیں وہ ہیں، نیگیٹوز بھی تھیں. ٹھیک ہے. 1990 میں سینکشن لگے، اس سے پہلے سینکشن لگے، تو اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں کوئی مستقل دوست یا مستقل دشمن نہیں ہوتا. ٹھیک. پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں امریکہ کا موقف ہمارے ساتھ ملتا ہے، جہاں انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں، اس وقت وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کا موقف نہیں ملتا، جیسے ابھی جو حالات ہیں، پھر وہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں. لیکن یہ ٹویٹ اس کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایسی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے جو اوباما حکومت تھی اس وقت بھی یہی ایسی باتیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی بات کہی جاتی تھی کہ جی پاکستان کی امداد روک دو اور یہ کر دو. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارے خلاف یہ جو الزام لگا رہے ہیں، جی میرے نظریے میں اس الزام لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں. ہمیں اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں اپنی شکست کے لیے. ٹھیک ہے. جو افغانستان میں یہ 16 سال سے وہاں پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور کوئی ان کو کامیابی نہیں ہوئی، تو اس کو پاکستان کے اوپر سارا ملبہ جو ہے پاکستان سے ڈالنے کی. ٹھیک ہو. یہ ہے اصل میں بات. اوکے. اب آگے چل کے یہ ہے کہ اب وہ کیا ہم سے چاہتے ہیں اور ہم کیا ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، وہ پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ابھی ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں الزام کیا ہے پاکستان کے اوپر، یہ جاننا بہت ضروری ہے. ایک اور چھوٹا سا کلپ ہم لوگوں نے آپ کے لیے اسپیشلی تیار کیا ہے. یہ کلپ ہے مائیکل سچر کا. ہی واز این ایکس CIA آفیسر، اور آپ اگر اس کو دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے اوپر الزام کیا اور پاکستان اب کہہ کیا رہا ہے. پلیز واچ دس. It's a silly notion, but then Senator Graham's a silly man. He has never seen a war he doesn't like, and he's always out looking for more war. Pakistan is simply not enjoying the cordiality of the United States at the moment because it's looking out for its own national interests. President Obama, Prime Minister Cameron have surrendered in Afghanistan. They're pulling out troops. They're going to leave Pakistan with an enormous mess to clean up. And what the Pakistanis are doing is what all countries need to do, and that's look after their own national interests. And what Senator Graham, Secretary Clinton, Senator McCain, President Obama, they want the Pakistanis to do our dirty work for us. And the Pakistanis have simply said, we supported you for 11 years, we can't do it anymore, you're killing our stability. Pakistanis won't do everything we ask them to do. The United States government, Senator Graham or whoever you mentioned, has a real inability to understand that our interests are not Pakistan's interests. The Pakistanis have helped us more than anyone has a right to expect. And now we're there 10 years, we haven't won the war, we're going to leave without winning, we're leaving the Pakistanis with a mess. Well, Afghanistan, they cannot tolerate Karzai's government. Karzai's government is close to the Iranians, it's close to the Russians, it's closer to the Indians of all people, and it poses a threat to Pakistani security on their western border. So that has to go. They have to stop the civil war in the country. They have to stop the war that's going on their own territory because of their help for the United States. So they have a number of problems which I think amount to a mess, and they're going to be left high and dry when we... بالکل ٹھیک ہے. ربینہ جی آپ نے ویڈیو دیکھی، بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا پاکستان لکس آفٹر اٹس اون انٹرسٹ، پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو کلیئر دا میس، جو کہ دا ڈرٹی میس ایکچولی وچ دا US از لیونگ. کیا کہیں گے جی اس کے اوپر؟ کیا یہ ہمارے پہ الزام ہے جی یہ اپنے ملک کے اوپر؟ جہاں تک الزام کی بات ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ
امریکہ کو عادت ہے, اور میں تو سمجھتی ہوں, میری ذاتی جو رائے ہے کہ امریکہ اپنے سپر پاور کے نشے میں شاید وہ ہر کسی کا باپ بننا بہت زیادہ پسند کرتا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. Nobody, I must say that no one wants the monkey on its back. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کا زر خرید غلام بنا رہے, تو ناؤ اٹس اوور. ناؤ پیپل آر مور گرومڈ, وی آر مور اپ, اینڈ وی آر لائک ڈیفینیٹلی ڈے بائی ڈے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. اور ہماری جو قوم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, پاک افواج کی اگر بات دیکھی جائے, جہاں پہ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کی جو کون سی جو ہمیں وہ ہیلپ کرتے تھے, یا ان کے بقول جو ایڈ بھیجی جاتی تھی یا کچھ, تو وہ تو بار جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا مختلف فورمز جو ہیں ہمارے فارن منسٹر, ان سب نے بھی بہت بخوبی اس چیز کو کلیریفائی بھی کیا ہے. تو آئی تھنک ناؤ اٹس بین I think I just want to say that now it's a time to be there and done that. بالکل ٹھیک ہے. نجات صاحب, سر ایک رینڈم کوشچن جو میرے خیال میں میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے, وائی ڈونلڈ ٹرمپ از سو امپلسو, آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ یہ تو ان کے ہاں بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی ہیں کہ وائی ہی سو امپلسو. تو یہ نفسیات کے طالب علم جو ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں, وہاں ایک سائکیٹرک ایسوسیشن ہے, وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ان کی پرسنالٹی ہے, مگر آپ یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. ان کے پاس پیسہ بہت ہے, روپیہ بہت ہے, جائیداد بہت ہے, یہ سب چیزیں ان کے پاس ہیں. سو ان کو بزنس کرنا شاید آتا ہوگا, لیکن ادروائز وہ کوئی کوہیرنس نہیں ہے, وہ اتنے نہیں وہ کر سکتے کمیونیکیٹ اتنی اچھی طرح. سر کیا یہ بات ٹھیک ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز گاٹ اے کمرشل مائنڈ سیٹ, اور وہ کیرٹ اینڈ وہ اسٹک والا جو کانسیپٹ ہے اس کو وہ اپنا رہے ہیں اور اس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو؟ ان کا سارا جو مائنڈ ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے, ساری سائیکالوجی یہ کارپوریٹ تھنکنگ ہے. ایگزیکٹلی وہ ہائر فائر بالکل ایسے چل رہے ہیں اور اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں. بالکل دیکھو, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں بزنس مین ہیں, تو اس لیے اسی طرح چل رہا ہے. مگر ایک دو پوائنٹس ابھی آپ کے کلپ میں جو ریز ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر ضروری ہے. ایک تو ہے کہ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرنا چاہیے اور اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے, اور کس پہ کیا چیز ہمارے انٹرسٹ میں ہے, کیا چیز ہمارے انٹرسٹ میں نہیں. ایک تو نیشنل انٹرسٹ ہے, دوسرا ہمارا اپنا سیکورٹی انٹرسٹ ہے, اور اس کے سیکورٹی کے ہمارے اپنے امپیریٹیوز ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ضمیر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اس ساری سائنس کو, کہ یہ چیزیں ہمیں خود کلیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کلیئر ہو جائیں ان ایشوز پہ, تو پھر کوئی بھی ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے انگلستان ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے چین ہو, کوئی بھی ہو, پھر ہماری جو فیوچر پالیسیز ہیں وہ یا ان کو بنانا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چنانچہ جو ویگ ایریا ہے جس پہ نیشنل انٹرسٹ اور سیکورٹی انٹرسٹ جس پہ بات نہیں ہوتی, اس پہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس پہ کوئی پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے جس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ اور سیکورٹی انٹرسٹ, اور دنیا کو پتا ہو کہ یہ پاکستان کر سکتا ہے, یہ پاکستان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ لائن ہو گیا, یہ بہت ضروری ہے. نجات صاحب کا پوائنٹ بہت ٹھیک ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں واٹسن انسٹیٹیوٹ کا سر ایک سروے بھی آیا, انالیسز ہے, وہ بھی ہم دیکھیں. ان دا مین ٹائم ضمیر صاحب, سر ایک بڑی کلیئر چیز ان کی امبیسڈر فار یونائٹیڈ نیشنز نکن ہیلے, وہ سر شی سیز دیٹ پاکستان از پلئنگ اے ڈبل گیم ود یونائٹیڈ اسٹیٹس. US vows to withhold $255 million. کہتی ہے جی ہم نے یہ بھی نہیں کرنے, پلس ڈیٹیلڈ پالیسی انہوں نے کہا تھا ہم بھیجیں گے, وہ ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھی. اینڈ شی آلسو سیز دے ورک ود اس ایٹ ٹائمز, اینڈ دے آلسو ہاربر the terrorists that attack our troops in Afghanistan. سر یہ ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں ابھی وہ انالیسز, سر بلکہ انالیسز بھی آ گیا, ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو. یہ سر یہ واٹسن انسٹیٹیوٹ کا یہ انالیسز ہے جی, یہ اٹس US بیسڈ انالیسز. تو مطلب یہ وی کی ناٹ سے کہ دیٹس پاکستان میں بنایا گیا ہے. اس کے اندر بڑی کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ پاکستان سفرڈ لاس آف ₹123 billion
50,000 casualties of civilians due to war against terror. Pakistan lies at number 2 amongst the countries worst hit by terrorism in the rate of 1 to 10. Pakistan stands at 9.05. 62,421 fatalities since 2003 or 2017. सबसे ज़्यादा सर after Afghanistan security forces, Pakistan security forces has been hit. Number of deaths को अगर हम देखें 2013 से लेकर 2017 तक तो 5,379 in 2003, in 4 में 5,496 in 2015, 3,682, so on and so forth. सर तो इस एनालिसिस को हम देखते हैं, उसके बाद हम इनका एटीट्यूड देखते हैं, फिर हम देखते हैं वो खुश नहीं है, तो क्या करे सर पाकिस्तान, फिर इसके बाद अब क्या करेगा? अगर अमेरिका खुश नहीं है तो वो उसकी बदकिस्मती है. हमें अपनी मौक़िफ़ देखना चाहिए, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए. हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट जो माइकल शूयर साहब के जो आपने उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, और उन्होंने इन इनकी 2 किताबें भी हैं जो पढ़ने के लायक हैं. ठीक है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद को देखेगा, अपने मुफाद को बचाने की कोशिश करेगा, और हमारा मुफाद ये है कि हम इस वक्त अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट TTP की तरफ से दहशतगर्दी के हमले होते रहते हैं. हर रोज हमले हो रहे हैं, कभी क्वेटा में, कभी किधर और, कभी पेशावर में. तो हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि हम इसको खत्म करें. बिल्कुल ठीक है. और आप जैसे आपको मालूम है वो APS के बाद जो ऑपरेशन लॉन्च हुए उसमें उसकी वजह से काफी हद तक कमी आई है ऐसे टेररिस्ट, लेकिन वो खतरा टला नहीं है. ठीक है. उसकी वजह यह है कि हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से साथ मिल के वहाँ से TTP के टेररिस्ट को लॉन्च करते हैं और उनको फंडिंग देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो अमेरिका के नाक के नीचे हो रहा है. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिकन फौज लड़ी हुई है. ठीक है. हम अमेरिका से जब ये आते हैं हमसे बात करने, हम कहते हैं कि जी आप बॉर्डर को हमारे साथ मिलकर बॉर्डर मॉनिटरिंग करें, हमारी मदद करें, हम यहाँ फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप मदद करें. हम अपनी तरफ सिक्योरिंग करते हैं, जो सिक्योर द बॉर्डर. आप लोगों को अपनी तरफ सिक्योर करना चाहिए. हमारे पास कोई 150 आउटपोस्ट हैं, आपके पास तो 20 भी नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो ये सारी चीजें हम जब रेज करते हैं अमेरिकन को, और इनको ये भी हमने कहा है कि अगर आपके पास कोई ऑपरेशनल एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, आप हमें बताएं, हम एक्ट करेंगे. अगर वो हमारे मुल्क के अंदर है, जिस तरह से वो हमें ये जो रिलीज करवाए थे हॉस्टिजेस, जो वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान, जिसके बाद ट्वीट किया था. बिल्कुल ठीक है. तो इस किस्म की चीज हम करने के लिए तैयार हैं. लेकिन अगर ये जो आप निकी हेली की बात आपने की, ये तो सरासर इल्जाम तराशी करने की बात है. सर आगे मैं थोड़ा सा आगे चले. सर इल्जाम तराशी की बात आई, उसके बाद हमने ये देखा कि आपकी वैसे गवर्नमेंट की थी, ख्वाजा आसिफ साहब ही हैज रिप्लाइड, आई मस्ट एक्नॉलेज इट इन द मीटिंग. ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसने कहा कि वी कैन, अमेरिका को बड़ी क्लियरली कहा कि जी आप कोई ऑडिट टीम भेजें अमेरिका की, उसको पैसे पाकिस्तान दे देगा, और आके आप ये $33 बिलियन का जो आपने डुगडुगी बिचा रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन सी. अच्छा रुबीना जी, इस सारे सिनेरियो के अंदर एक चीज, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, इंडिया, द रोल ऑफ इंडिया. पहले कुलभूषण जाधव वाला आपको याद है जो अभी सब कुछ चल रहा है, कुलभूषण जाधव की भी, बल्कि अभी जो रिसेंट एक स्टेटमेंट आई है आफ्टर हिज मीटिंग विद मदर. मैं पहले चाहूंगा पहले हम एक दफा वो देख लें, उसके बाद मैं इस पर आपके पास भी सवाल पे आता हूँ. जी प्लीज. Basically today my mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for showing this grand gesture and allowing this meeting. It was a very pleasant one, and my mother was basically very happy to see me in a good shape, my physical fitness, and she was really very satisfied and felt very, she said also, I'm feeling very relaxed after seeing you. I'm satisfied. She said a dua, which is amongst the Hindus very common for me. I said, don't worry mummy, now you're happy. I have had so many things. My diet is very beautiful. I've done a very good thing here, and they've taken care of me. They have not harmed me. They have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and the people in Navy, that my commission is not gone. I'm a commissioned officer of the Indian Navy.
and my mother and my wife have been briefed very. They were being told, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should there be fear? Whatever has happened has happened. There shouldn't be fear in the eyes of my mother and my wife. They've been threatened. The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or he was yelling at her. Had she been brought on the picnic, this gesture was a positive gesture so that she feels happy, I feel happy. And there's the Indian diplomat or some person standing outside yelling at her. We in India and Pakistan are supposed to subsequently forget our enmity and go in a positive direction. बिल्कुल ठीक है। रुबीना जी, आपने देखा मैंने ये क्लिप जो था व्यूअर्स जी इसलिए चलवाया था क्योंकि जब हम इंडियन मीडिया को देखते हैं तो वो पता नहीं सर कहाँ से एनालिसिस करते हैं। कैमरे के अंदर से कह रहे थे जी उसका कान सूजा हुआ था और वो बोल नहीं पा रहा था, एंड जस्ट लुक एट हिम द वे ही वाज टॉकिंग एंड हाउ पाकिस्तान इज लुकिंग आफ्टर इट। मैम, इस पे आप क्या कहेंगी जी? हिंदुस्तान का रोल, वट एवर दे क्लेम कि जी वट एवर अमेरिका इज डूइंग, वट एवर ट्रंप इज डूइंग, हमारी बड़ी सक्सेस है और नरेंद्र मोदी का बहुत काम है इसके अंदर जी। व्हाट इज इट? वेरी शॉर्ट। सबसे पहले तो मैं एक बात जो आपके इसी सवाल से रेलेवेंट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमेरिका के पास जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, एक ही इंडस्ट्री है, वो है आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन की। तो जाहिर है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कहीं पे भी सुकून हो, क्योंकि उसको अपना असला बेचना। और सेम गोज विद इंडिया। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, मैंने मेरे ख्याल में आप ही के एक प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया और अमेरिका को किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके दोनों प्रेसिडेंट ही उनके लिए काफी हैं। तो सेम गोज विद दिस थिंग नाउ, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आदत है, दोनों के शौक भी एक जैसे हैं, दोनों के हालात भी एक जैसे हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया जो मर्जी कहता रहे, दुनिया के सामने चीजें वाजिया हैं। और कुलभूषण, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जिस तरह हमने कुलभूषण को रखा हुआ है, क्या अगर खुदा न खास्ता कोई हमारा पाकिस्तानी होता तो क्या उसके साथ होता? तो आई थिंक ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े झंडे उठा के बातें करने वाले लोग हैं, उनके लिए काफी बड़ा जवाब है कुलभूषण की ये पॉजिटिव वीडियो। लास्ट टाइम फ्रॉम योर साइड सर, मुझे ये बताइएगा, आफ्टर ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग, हम लोगों के पास आज थोड़ा टाइम कम था, लेकिन एटलीस्ट दिस इज द पिक्चर, दिस इज द ट्रू पिक्चर, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग, अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर बहुत कहता है, उसकी नाक के नीचे जब अभी बात हो रही थी, नाक के नीचे जो इंडिया कर रहा है कश्मीर के अंदर, व्हाट एवर इज हैपनिंग, वो उनको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ यही चीज डू मोर पाकिस्तान के लिए नजर आती है। सर, योर कमेंट्स। ये इंडिया को तो वो क्लियरली प्रेफर आई मीन चूज करना चाहते हैं। बहुत से उसकी वजूहात हैं। एक वजह तो पाकिस्तान के साथ उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और अफगानिस्तान से रिलेटेड है। दूसरे, चीन के साथ हमारी बहुत करीबी दोस्ती है, वो उनको कुछ इतना अपील नहीं करता। इंडिया वो समझते हैं कि वो चीन के मुकाबले में उसको सपोर्ट करके कुछ बेहतर हो सकता है उनके हक में। चुनांचे उनकी पॉलिसी जो हमें नजर आती है, उनकी पॉलिसी ये है कि अफगानिस्तान से निकलने के लिए, जो उनका एक और इम्पेरेटिव है कि हमने यहाँ से जाना है, अफगानिस्तान से निकलने के लिए जरूरी है कि हम किसी के सुपरविजन में छोड़ के जाएं, और उस पर वो इंडिया का लेते हैं नाम कि हम इंडिया के सपोर्ट हो जाए तो फिर ठीक है। मतलब ये कि पाकिस्तान को एक तरह से ये है कि वो इंडियन लैंग्वेज। ओके, पॉइंट आ गया। जमीर साहब, सर लास्ट लाइन फ्रॉम योर साइड, व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम पाकिस्तान साइड जी? जो हम कर रहे हैं, जो फॉरेन ऑफिस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, एज अ नेशन व्हाट वी आर डूइंग, इज दैट गुड या हमें और मजीद कुछ करने की जरूरत है? मतलब हमें और करने की जरूरत बिल्कुल है। और देखिए, असल में बात यह है कि दुनिया जो है, ग्लोबल पॉलिटिक्स डायनामिक्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। आपने जो ये हिंदुस्तान की बात की कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट एक्चुअली उनको नहीं जाता या ना कि मोदी को जाता है। असल में हुआ यह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज होगी। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, ठीक है, और अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ। अब हमारी चीन के साथ दोस्ती बहुत ही करीबी है और करीब बनती जा रही है, सीपेक है और सारा कुछ। तो हमें जो है ना, अपने खत्ते के जो सिचुएशन है, मुल्क जो है, हमारे चीन हमारा बहुत बड़ा दोस्त, बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है। हमें ईरान से अपनी ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनसे बढ़ाने चाहिए। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मजीद इनको बेहतर करने की जरूरत है। और एक रीजनल अप्रोच लेके हमें अफगानिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
اس میں امریکہ اور ہندوستان روزے ضرور اٹکائے گا بیکاز ان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے کہ افغانستان سیٹل ہو. اوکے یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے پہ ڈال رہے تھے ایکچولی دے ڈیٹی ورک جس طرح ہم نے سنا بالکل. وہ کیوں امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان میں یہ ہے کہ وہ وہاں رہ کے ٹھیک ہو گیا سر پوائنٹ. اور چین میں بھی مداخلت کرے, پاکستان میں بھی کرے, ایران میں بھی کرے, سینٹرل ایشیا میں بھی کرے, وہ ان کا کنٹرول کرے, پورے ریجن کو وہ کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی ان کا آبجیکٹو یہ ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا وحید اکرم صاحب, تھینک یو ویری مچ. وجاز لطیف صاحب, تھینک یو ویری مچ. زمینہ خورشید عالم صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. دا اونلی ریلیونٹ چیز دیٹ از پاکستان اینڈ دیٹ از آر پریورٹی. کمٹمنٹ جو ابھی لونس کی بات ہو رہی ہے, ہمیں ایک دیا ہوا ہے. پاکستان نیڈس ٹو بی اکنامکلی اسٹرانگ, اتنا اسٹرانگ کہ ہمیں اس کسی اکنامیکل ایڈ کی ضرورت نہ پڑے. اینڈ لاسٹلی, اگر یو ایس یا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اینی کنٹری تھنکس دیٹ دے کین پش پاکستان اینڈ ٹوسٹ آور آرم, مارک مائی ورڈز, it's not going to happen. Pakistan is not a state جس کو اس طرح ٹریٹ کیا جا سکے. Thank you very much for watching Pakistan This Week. You can follow us on Facebook at Pakistan This Week. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.